Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So, boleh dengar dan nampak skrin saya tak? Boleh tak dengar suara saya dan nampak skrin saya? Kalau boleh komen dekat YouTube tu. Okay, good. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everyone. So, my name is Miss Syafiqah. So, hari ni saya akan sambung last lecture by Madam Suzila berkenaan dengan chapter 3 periodic table, which is subtopic 3.2 periodicity. So, today kita akan cover these four part lah. Okay, kita ada isoelectronic species, and then kita akan tengok first and second ionization energy, and then kita akan tengok electronegativity, and the last one kita akan tengok acid-base oxide. Alright. So, first kita nak tengok isoelectronic species. So, our learning outcome for today untuk isoelectronic species is to define the terms isoelectronic species. So, what is isoelectronic species? Alright, so isoelectronic species is a group of atoms or ions having the same electronic configuration. So maksudnya, atoms dengan ion tu dia ada electronic configuration yang sama. Okay, so for example, this species here, okay, this species of ions, okay, dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. So, untuk semua ions ni, untuk Na+, untuk Mg2+, untuk Al3+, N3-, O2- sampailah F-, semuanya electronic configuration ion dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. Ataupun kita boleh condensekan that electron configuration ataupun simplifykan electron configuration dengan menulis this one, Ne. Okay, sebab apa? Neon ni dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. So dia adalah stable noble gas configuration. Okay, so kita boleh kata yang sodium ion, magnesium ion, aluminium ion, fluorine ion, oxygen ion dan juga nitrogen ion ni are all isoelectronic with neon. Okay, so hari ni kita hanya belajar basic pasal isoelectronic species. So dalam tutorial session with your lecturer nanti, you guys akan belajar dengan lebih mendalam tentang size of isoelectronic species ni. Alright. So, now kita nak buat sikit exercise, okay, berkenaan dengan isoelectronic species ni. So soalan dia kata, arrange the following species in isoelectronic pairs. So bila soalan macam ni keluar, you nak tahu siapa yang ada same electronic configuration. So what is the first thing that you need to do? Okay, first thing that you need to do is you kena listkan dia punya electron configuration untuk each species. Okay, so sekarang ni yang you ada adalah untuk ions kan? So kita tengok page sebelah. Okay, saya dah listkan dah siap-siap. Okay, dia punya electron configuration untuk each species. So, kita ada beryllium 2+. So, dia ada proton number 4 proton number. So, ada 4 elektron. Tapi sebab dia ada ion 2+ kat sini, so kita remove 2 elektron. So, sekarang akan jadi 1s2 lah. Dia punya electron configuration. Alright. Same goes to this one, F-. Okay, kita tambah 1 elektron. So, sekarang dah 10 elektron. So, dia punya electronic configuration jadi macam ni lah. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, same goes to iron 2+. So, dia buang 2 elektron. So, kita buang daripada 4s2 ni. Asalnya ada 4s2 kat sini. Okay, tapi kita remove 2 electron from the outermost shell. Okay, untuk dapat Fe2+ ion. So, now kita dapat this electronic configuration. Okay, next untuk N3-, asalnya ada 7 elektron. So, kita plus 3 more electron to get 10 electron. So, kita dapat this electronic configuration. Helium memang sama, 1s2. Okay, sulfur 2-. So, dekat sini tambah lagi 2 elektron dekat 3p ni. Okay, so jadi total 18
elektron. Okey, cobalt 3+ ni kita nak buang 3 elektron. So kita buang daripada 4s2 dululah. Kita buang 2 elektron dulu, and then kita buang 1 elektron daripada 3d ni. So dapatlah this electronic configuration. And last one untuk argon, tak ada berbeza lah. Okey, memang argon elektron dia ada 18. So now kita nak cari mana ion yang ada same electronic configuration. So now kalau boleh jawab dekat komen dekat YouTube ni, boleh komen tak dekat saya mana pair yang untuk electronic configuration yang awak rasa sama. Okey, sebab kita nak cari isoelectronic pairs ni. Okey, saya tunggu jawapan daripada awak semua. Komen dekat bawah. Okey, saya dapat jawapan. Ada yang kata, okey, pair yang pertama kita ada beryllium ion dan juga helium. Okey, ada lagi jawapan? Okey, kita ada F- ion dan juga N3- ion. Okey, and then kita ada yang ketiga, kita ada ferrum 2+ dan juga cobalt 3+ ion. Okay, last one. Okay, kita ada S2- ion dan juga Ar. Ada lagi ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita ada 4 pairs. So let's check lah betul ke tak jawapan awak bagi dekat saya tu. Okay, so kita tengok yang pertama. So Be2+ dan juga helium. So Be2+ dan juga helium. So dua-dua ada 2 elektron. Okey, 1s2, 1s2. Okey, so yang ini diorang isoelectronic pairs lah. So dia ada 2 elektron dekat sini. Okey, so diorang isoelectronic pairs. So second pair, kita ada fluorine ion dan juga nitrogen ion dekat sini. So fluorine, nitrogen 3-, so dua-dua pun ada 10 elektron. Okey, so dekat sini diorang adalah isoelectronic pairs. Okey, next pair. Kita ada iron 2+ dan juga cobalt 3+. So iron ini dengan cobalt. Okey, so diorang ni ada berapa ni? 20 elektron. So 20 elektron. Betul ke? 10, 18, 24. Sorry. So kita ada 24 elektron. Okay, and last kali kita ada sulfur ion dengan argon. So this one, so diorang ada 18 elektron. So diorang ni adalah isoelectronic pairs. Okay, boleh faham? Jelas tak? Okay, alright. Next, so kita habis yang first part. Okay, kita dah habis belajar isoelectronic species. So the rest you guys will cover dalam tutorial session with your own lecturers. Okay, next kita pergi yang second. So second kita nak tengok first and second ionization energy. So the learning outcomes that you are going to cover untuk this part is to define the first and the second ionization energy. So now kita nak tengok dulu yang pertama. First ionization energy. Apa maksud first ionization energy? So first ionization energy is the minimum energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gases atoms. Okay, so kita nak remove 1 mole elektron daripada 1 mole gases atom. So unit dia adalah kilojoule per mole. Okay, so untuk first, IE, so nama pun pertama kita nak first time. Okay, first time kita remove first electron daripada outermost shell. So kita mesti remove daripada outermost shell. Okay, contohnya kat sini kan, kita ada sodium gas. So sodium dia punya bentuk macam mana? Okay, kita ada. Okay, alright. So dekat sini ada 1 valence elektron untuk sodium kan. Okay, so 1 elektron ni kita nak remove dia. Okey, kita nak keluarkan dia.
Okay, so bila kita remove satu elektron daripada sodium gas ni, kita akan form Na plus ion. Okay, plus dengan elektron. So tu adalah first IE. Kita remove first elektron daripada outermost shell. Okay, yang paling luar, shell yang paling luar. Okay, next, second IE, second ionization energy. So second ionization energy is the energy required for you to remove 1 mole of electron from 1 mole of gases ion. Okay, maksudnya kita nak remove 1 mole elektron daripada 1 mole gases ion. Okay, sekarang ni dia dah jadi ion lah. Okay, so unit dia kilojoule per mole. So second IE, kita nak remove the second electron. So tadi kita ada Na tadi kan. So Na, kita dah remove dah satu elektron kat sini, dah tak ada kan. So sekarang ni kita nak remove the second electron. Kita nak remove daripada yang second ni, yang inner ni. Okay, sekarang ni bila kita remove second electron, okay, note dekat sini, the second IE will always greater than the first IE. Okay, kenapa? Sebab bila kita dah remove satu elektron, jadi sekarang ni kita nak remove daripada ion kan. So as you know, ion size dia lagi kecil daripada parent atom. Okay, sebab kita talk about cation kat sini. So cation size dia is smaller than the parent atom. So bila size smaller, dia punya attraction between the valence electron and the nucleus becomes more stronger. So bila attraction lagi strong, so we need more energy to remove the electron. So that is why the second IE will always be greater than the first IE. So sebab tu kita nampak kat sini value of the second IE berapa kali ganda ni? 4560 kilojoule per mole. Okay, kalau kita tengok yang first IE cuma 496 kilojoule per mole saja. So dia triple kot daripada value yang asal. Okay, sebab kita nak remove second electron tu daripada cation. Okay, alright, jelas tak? So any question? So kalau ada soalan boleh tanya saya lepas ni. Okay, alright. So kita tengok apa factors yang affect ionization energy kita. So ada 3 factors yang affect our ionization energy dalam periodic table punya trend. So the first one, kita ada effective nuclear charge, or we call it for short form ZEF. Okay, Z effective. So you dah belajar last week. So nak cari ZEF ni, kita boleh tolakkan proton number tolak dengan inner electron. Okay, so proton number tolak dengan inner electron. So we got the Z effective. Okay, so next kita ada atomic radius. And then last one kita ada shielding effect punya factor. So now kita tengok the first and second factors. Okay, kita gunakan untuk explain the trends of ionization energy across the period. It's because we know that across the periodic table, okay, your proton number increases. Okay, so bila proton number increase, you punya nuclear charge pun increase. So bila you punya nuclear charge increase, you punya ZEF pun increase. Okay, so bila ZEF increase, dia punya size makin kecil lah kan, sebab ada strong attraction between the nucleus and juga dia punya valence electron. So that is why lagi banyak lagi energy diperlukan untuk remove 1 mole of electron. Okay, so kalau shielding effect punya factor, kita guna untuk explain trends of ionization energy down the group. Kenapa? Sebab down the group, dia punya level N dia, energy level keep on increasing. So bila N increasing, makin banyak lagi inner electron. So bila banyak inner electron, so inner electron tu akan shield the the outer electron from receiving the attraction daripada nucleus. So bila N increase, shielding effect pun increase. So dia punya IE dia makin rendah lah, sebab lagi senang nak remove electron, sebab makin bawah size makin besar kan, so attraction dia makin kurang. So that's why lagi senang nak
remove the electron. So yang ini you will learn more during your tutorial session later on lah. So saya hanya bagi briefing sikit je, okay, untuk trends dalam ionization energy. Alright. So kita dah settle untuk second part of lecture. Sekarang kita nak tengok third one, iaitu electronegativity. So untuk electronegativity, okay, ada dua learning outcomes yang saya akan tekankan dekat dalam kuliah ni. Yang pertama, kita akan define what is electronegativity. Alright, and then the second one, kita akan explain the variation in electronegativity of the elements. Okay, so without further ado, kita tengok. So apa itu electronegativity? So electronegativity is the relative tendency of an atom to attract electrons to itself when chemically combined with another atom. So, saya bagi contoh dalam hydrochloric acid HCl punya compound. Okay, so dekat sini HCl punya molekul. So dekat sini chlorine ni, okay, is more electronegative than hydrogen. Okay, so bila chlorine ni lagi more electronegative than the hydrogen, so apa yang berlaku? The electron yang diorang share, okay, from the covalent bond kan, dia akan tend to spend more time dekat around the chlorine, sebab chlorine lagi more electronegative. Okay, so dekat sini, tengok gambar kat sini. Okay, kita ada HCl molecule dan juga H2 molecule. Okay, so HCl ni dia between two different atom lah kan. So dekat sini chlorine, kita tengok dia lagi more electronegative daripada hydrogen. Okay, compared to hydrogen ni kan, H2 molecule ni, dua-dua atom yang sama. So dua-dua dia tak ada siapa yang lagi negatif, siapa yang lagi positif lah, dua-dua sama. Okay, so kalau you tengok between the HCl dan H2 ni, okay, Cl ni dia lagi electronegative. So dia kan share elektron kan, dalam covalent bond ni dia orang share elektron. Okay, tapi disebabkan chlorine ni lagi more electronegative, so dia akan tarik, dia attract, the shared elektron yang dia orang share dekat covalent bond tu lebih dekat chlorine ni. Okay, so the shared electron dia orang akan spend more time dekat chlorine ni. Sebab tu chlorine punya electron density lagi besar daripada hydrogen punya electron density. Okay, so dekat sini atoms with strong attraction for the bonding electrons have the high electronegative. Okay, maksudnya kalau atom tu dia ada tarikan yang kuat dengan bonding electron ataupun shared electron, dia ada high electronegative value. Alright, so kita nak tengok trend electronegativity dekat dalam periodic table. So, dekat periodic table, okay, kita ada 3 elemen yang awak kena tahu. Fon, FON. So, FON ni, Fon ni, dia adalah most electronegative atom dalam periodic table ni. With fluorine ni, dia paling tinggi dia punya electronegativity value, which is 4.0. Okay, so dekat sini kalau kita tengok trend dalam periodic table, so across the period from left to right here, okay, dia ada increasing electronegativity. Okay, and down the group, okay, dia ada decreasing electronegativity. So dekat sini hint dia, okay, dekat atomic size. Sebab apa? Kita tahu across the periodic table size dia makin kecil. Okay, down the group size makin besar. Okay, so dekat sini makin kecil lagi size atomic tu. So bila size atomic makin small, so electronegativity makin tinggilah, increasing. Okay, so now kita nak tengok lah first case. So first case here is across a periodic table. So across a periodic table ni, across a period, so apa yang berlaku? So bila you across period, you know that your number of proton increases. So number of proton increases. So what happen kalau number of proton increases? Nuclear charge pun increase. So bila nuclear charge increase, atomic size decrease. Kenapa atomic size become decrease? Kenapa atomic size makin become smaller?
Sebab ZEV ni increase. So bila ZEV increase, so outermost electron yang dekat outermost shell tu, dia akan felt lagi more positive charge from dia punya nucleus tu. Okay, so kita boleh cakap yang the nucleus attraction towards the valence electrons become stronger. Okay, ataupun awak boleh buat ayat the attraction between the nucleus and the valence electron become stronger. Pun boleh juga ayat macam tu. Okay, so bila ada attraction yang kuat between the nucleus and the valence electron, so distance between the electron dan juga nucleus tu makin kecil kan? Okay, sebab dia held tightly kan? Okay, makin kecil, so lagi kecil lah size tu kan? Okay, so bila size kecil kat sini, tarikan yang kuat, so ini menyebabkan atom tu ada greater relative tendency untuk attract the shared electron towards itself. Sebab dia kecil dan dia dekat dengan nukleus tadi tu. So nukleus tadi tu dia boleh tarik shared electron tu dekat dia. Okay, so atom yang ada size dia kecil, so dia ada greater tendency untuk attract the shared electron towards itself. So sebab itu, when across the period, the electronegativity increases. Alright, so itu untuk first case. Okay, jelas tak jelas? So kalau ada soalan boleh komen dekat dalam chat tu, okay? Saya akan jawab soalan anda. Alright, so now kita nak tengok second case. So second case adalah down the group. So kalau down the group, alamak, ni sebab saya guna highlight hijau, so dia hilang jadi macam tu Kita tak apa Okay, so kalau awak boleh refer you punya notes yang saya dah attach dekat dalam group info kimia tu, so you boleh refer dekat situ, okay? So down the group kat sini, okay, the energy level N increases. Okay, sebab makin you turun bawah, dia punya shell dia makin banyak lah kan? Okay, so bila energy level increase, kenapa energy level increase? Sebab number of electron increases lah kan? So bila N pun increase, number of electron pun makin banyak. So sekarang ni kita ada faktor yang the third one, iaitu second one, iaitu shielding effect. So shielding effect ni dia increase because more inner electron is shielding the valence electron. So bila ada shielding effect increase, so atomic size increase lah. Okay, sebab bila shielding effect tu increase, okay, sekarang inner electron tu dia dah hadang nucleus tu daripada tarik ataupun dia halang the outermost electron tu daripada merasai tarikan nukleus dekat tengah-tengah tu kan, sebab dia dah shield kan, shielding effect dia increase. So sebab tu bila tarikan tu kurang, the attraction between the nucleus kurang, so dia akan makin besar lah size dia sebab distance makin besar, okay, between the nucleus and the valence electron. So nucleus attraction towards the valence electrons become weaker. So bila nucleus attraction pun makin lemah, becomes weaker, so atom tu sekarang dia ada smaller tendency untuk attract the shared electron towards itself. So that is why when going down the group, the electronegativity decreases. Alright, so kita tengok sikit soalan dalam chat ni. Electronegativity ke madam? Yes, electronegativity. So maksudnya atom klorin kecil lah. Yes, atom klorin memang kecil. Okay, sebab apa? Klorin dekat sini. Okay, so klorin kita dekat sini kat periodic table kan. So kita tahu across the periodic table, size dia makin kecil kan. So size makin kecil, so dia punya attraction between the nucleus and the valence electron makin kuat. So dia punya tendency untuk tarik shared electron towards itself lagi tinggi. So sebab tu electronegativity dia tinggi. Okay, so tapi lebih besar dari period 1. Tapi lagi besar daripada period 1. Tapi bukan yang paling kecil, sabar. Tapi bukanlah paling kecil, dia kira kedua terkecil dalam grup dia. Saya kurang jelas soalan tu. Kalau nanti saya ada pesyarah lain yang sedang tonton juga live kita ni. So kita boleh minta pesyarah yang ada untuk reply komen anda. Okay?
Alright. So, boleh Okay, kejap lagi ada lecture yang akan reply komen anda kat bawah tu, okay? Alright. So, sekarang kita nak buat aktiviti sikit lah. Okay, kita nak susun elemen tu in the order of increasing electronegativity. Okay. Bila lebih elektronegatif, maksudnya lebih mudah untuk jadi positif. Tak kan? No. Electronegativity tend to jadi negative charge. Okay? Electronegativity tend to jadi negative charge. Electropositivity yang tend to jadi positive charge. Okay? Alright, so saya dah jawab soalan Afiq tu. So, electronegativity tu tendency to become negative ion. Yes. Alright. Okay. Alright. So, sekarang kita nak tengok sikit soalan exercise tu ni. Kita nak arrange elemen ni in the order of their increasing electronegativity. So, kita belajar yang across period. So, across period IE makin tinggi ke makin rendah? Across period. Tolong jawab kat bawah tu. Across period, dia punya IE value makin increase ke decrease? Increase, very good. So, IE makin increase. Okay, and then kita tahu down the group, IE makin, kalau down the group, IE makin yes, kalau down the group, IE decrease. Okay. So, sekarang ni kita nak susun, okay, in the order of increasing electronegativity. So, dia nak increasing electronegativity. So, maksudnya daripada rendah kepada tinggi. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, kita tengok yang pertama, kita ada sodium, lithium, CS dengan potassium. Okay, so dekat sini Na, lithium, CS dengan K ni dekat group 1. Kalau perasan lah kan kat sini. Okay, kita tengok yang ini, dia dekat group 1. Lithium, Na, K, CS. So, dia dekat group 1, betul? So, maksudnya kita boleh tackle guna down the group punya. Okay, so dekat sini, siapa yang paling sikit dia punya IE dia? Between lithium, Na, K dengan CS, siapa yang dia punya IE value paling small? CS. So, CS number 1 lah ni. So, CS number 1 diikuti dengan K, and then diikuti dengan Na, and then diikuti dengan lithium. Kenapa lithium ada 2? Mana lithium ada 2? Satu saja. Oh, soalan. Tengoklah nanti soalan dia kan. Okey, kita tengok soalan A dulu. Okey. So, dekat sini kita susun untuk A. Okey. CS is smaller than K, is smaller than Na, is smaller than lithium. Okay, boleh Sebab kita tahu, okay, down the group IE punya value makin rendah. Okay, so sekarang ni kita nak susun ikut order increasing order. So, rendah ke tinggi. So, rendah CS lah kan. So, CS, K, Na, lithium. Okay, boleh Alright. So, now untuk B pula. So, B. Untuk yang B, kita ada boron. Okay, and then kita ada fluorine. And then kita ada lithium lagi sekali. And then kita ada carbon. Alright. So, sekarang ni kita tahu across the period, okay, from left to right,
ionization energy makin tinggi sebab saiz makin kecil kan. Okay, now kalau kita susun ikut increasing order, so siapa boleh jawab dekat chat ni? Untuk yang B, apa jawapan dia? Lithium, boron, carbon, fluorine. Yes. So dekat sini jawapan untuk B adalah lithium is smaller than boron, is smaller than carbon, is smaller than fluorine. Okay? Alright. So kita tengok ada tak yang tanya soalan? Okay, sebelum kita proceed ke next part. So ku tanya, soalan tak akan tanya banding electronegativity untuk dua elemen dari grup dan period berbeza ke? Possible je. Okay, soalan boleh tanya dia bagi mungkin dalam 4 elements and then elemen tu dalam grup dan period yang berbeza. Okay, so for me, you have to tackle dekat period dulu. So you akan bandingkan across the period dulu. So you bandingkan across the period, lepas tu baru you comparekan between the group. Okay, so that's how you susun dia punya IE. Okay? Boleh tak? Alright. Contoh banding lithium and magnesium. Okay? So, now kita nak proceed kat last part, which is acid-base oxide. So, untuk acid-base oxide, learning outcome yang kita akan tengok adalah explain the acid-base character of oxides of element in period 3. Okay. So, kita tengok yang ini. So, acid-base character of oxide dekat period 3. So, untuk elemen period 3 kita ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, chlorine dan juga argon. Okay. So, ignore yang ini. Yang ini sebab saya guna pen warna hijau. Okay, sebab dia green screen. Okay. So, dekat sini. Untuk sodium dengan magnesium, okay, dia adalah metal. Okay, so metal, bila dia react dengan oksigen, so metal react dengan oksigen, dia akan form basic oxide. Okay. And then kat sini, belah sini, kita ada non-metal. Okay. And some metalloid kat sini lah, silikon sebab dia metalloid kan. Okay, so this element, bila dia react dengan oksigen, okay, elemen ni akan form acidic oxide. Okay, and then kita ada aluminium kat sini. So, aluminium ni metal. Okay, but bila dia react dengan oksigen, dia akan form amphoteric oxide. Okay, so apa itu amphoteric oxide? Okay, so amphoteric oxide maksudnya dia boleh jadi acidic oxide, dia boleh jadi basic oxide. So maksudnya dia boleh react dengan both acid and base. Okay. So now kita nak tengok untuk basic oxide. So now you know metal bila dia react dengan oksigen, okay, dia akan form basic oxide. So dia adalah ionic compound. So bila basic oxide ni dia react dalam water, okay, dia akan form base lah. Okay, dia akan produce OH minus ni lah, OH minus ion. Okay, and then that base akan react dengan acid. So kita tengok contoh ni, example. Okay, kita ada Na2 oxide. Okay, basic oxide. Okay, sebab dia metal, so dia react dengan oksigen, dia akan form basic oxide. So basic oxide ni, Na2O ni, okay, dia akan react dengan water, okay, untuk form base. So now dia dah ada base, dia boleh dah react dengan acid. Okay, sama juga dengan basic oxide untuk magnesium. Okay, magnesium oxide, okay, dia boleh react dengan acid terus, okay, untuk form MgCl2 plus water. Okay, so itu untuk basic oxide. Next, kita nak tengok acidic oxide.
So, untuk acidic oxide, non-metal react with oxygen untuk form acidic oxide. Okay, so this acidic oxide dia adalah covalent compound. Okay, so bila acidic oxide ni react masuk dalam water, dia akan produce H plus ion, jadi acid lah. Okay, and then that acid will react with bases. Okay, so contoh ni kita ada sulfur punya ni, sulfur punya acidic oxide. Okay, bila dia react dengan water, dia akan form H2SO4 acid. Okay, and this acid will react with bases. Okay, sama juga dengan ni, kita ada phosphorus yang punya acidic oxide. Okay, kita react dengan water, so kita akan form acid. So this acid dia akan react dengan base kat sini. Okay, and last one untuk chlorine punya acidic oxide, react dengan water, kita akan form acid untuk react dengan base kat sini. Okay, so itu untuk acidic oxide. So basically kan, dia punya chemical equation ni yang inilah yang awak kena faham, yang awak kena tahulah. Okay, alright. And last one kita tengok aluminium oxide. So aluminium oxide ni dia adalah amphoteric oxide, which means dia boleh react dengan acid, boleh react dengan base. Okay, so dia boleh act as kedua-duanya lah. Okay, amphoteric. Okay, so kalau dia jadi base, kalau dia as a base, okay, bila dia react dengan acid, okay, so dia akan tunjukkan dia punya basic karakter dia, okay, untuk react dengan acid. Okay, kalau dia act as base, dia jadi acid, dia act as an acid, so dia boleh react dengan base. Okay, untuk show dia punya acid karakteristik. Okay, sama juga yang ini. Okay, dia react. Okay, so ni yang sama je sebenarnya. Okay. Okay, so which means that aluminium oxide dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Dia boleh react dengan base, dia boleh react dengan acid dalam water. Okay, so ini adalah table. Okay, table conclusion lah untuk acid base character of oxide dalam period 3. So dekat sini kita ada sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, okay, SiO2, P4O10, SO3 dan juga Cl2O7. Okay, so dekat sini dia bagi telah kalau kita add water apa chemical equation dia. Okay, so untuk aluminium oxide dan juga silicon oxide dia insoluble in water lah. Okay, and then bila dua ni dia basic oxide, so bila kita add HCl ada reaction lah yang berlaku kan. Okay, sama juga dengan aluminium oxide lah sebab dia amphoteric. Tapi untuk acidic oxide dia tak akan react dengan acid, so dia no reaction kat sini. Okay, same goes to this one. Untuk as a basic oxide, bila kita add base, no reaction. Okay, no reaction happen. Okay, tapi untuk amphoteric oxide dan juga acidic oxide, bila kita add base, dia ada reaction yang berlaku. So kat sini kita concludekan untuk metal, okay, metal oxide dia adalah basic oxide. So dia akan react dengan acid. Okay, untuk amphoteric dia boleh react dengan acid dan juga base. Dan untuk acid, untuk non metal dan juga satu metalloid ni, silicon oxide ni, okay, dia adalah acidic oxide. So dia boleh react dengan base. Okay, so itu sahaja untuk kuliah kita pada hari ini. So keyword kita untuk kuliah kali ini adalah keyword kita untuk kuliah hari ini adalah period. P-E-R-I-O-D, period. So tu keyword untuk kuliah hari ini. Okay, so any question untuk this kuliah sebelum kita end this session? Kalau
Okey. Kalau antara, okey, ada yang tanya kalau antara klorin dan juga potasium, mana lagi besar? Besar dari segi apa tu ya? Besar dari segi size? Besar dari segi value of electronegativity? Besar dari segi apa tu? Siapa tanya saya ni? Afiq Haizal tanya saya. Okey. Okey, keyword kita period tu huruf besar. P-E-R-I-O-D. Semua huruf besar. Okey. Okey. P-E-R-I-O-D huruf besar semuanya. Alright. Okey, so untuk IE, so klorin dengan potasium, siapa IE lagi besar? Klorin kan? Klorin. So klorin dia punya IE lagi besar daripada potasium. Okey, sebab saiz dia lagi kecil daripada potasium. Okey? Boleh? Okey, ada soalan lagi nak tanya saya? Alright, so I think that's all for today. So thank you everyone for watching this session. So jangan lupa nanti saya akan bagi awak punya link untuk jawab soalan pengkuhan kuliah. Soalan kuliah lah. Okay, I think 5 question. Okay, untuk this lecture session. So jangan lupa juga awak punya keyword awak untuk hari ni period, P-E-R-I-O-D, semua huruf besar. Okay, so yeah, we'll see you next time. So thank you very much. Thank you everyone. Okay, for watching. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.